建国以来，我国的多元流学校教育制度一直都是受到宪法的保障。然而这两天呢，与有关废除母语源流学校的问题又再被挑起来了。行动党国会议员沈志强前天在国会下议院公开质问我国的团结部副部长旺阿莫法伊莎，说他身为团结部的一份子，那他的任务自然就是要捍卫各种族母语教育的特色，要巩固国家的团结。但是偏偏他却曾经发表过要废除多元流学校，这样妨碍国民团结的言论。因此，沈志强就质问了，这样的立场是不是有违首相主张的大马一家精神呢？而被点名的旺阿莫法伊莎，当时他是突然一改过去的强硬立场，宣称自己其实无意要废除多元流学校。他去年发布关于废除多元流学校的声明，仅只是以他土团党青年团团长的身份所发出的。那现在他当了团结部的副部长，对于废除母语学校的态度，自然也有所转变了。只是旺阿莫法伊莎他尝试要和过去的自己做切割的举动，却遭来了土团党青年团的同志打脸了。土青团宣传主任阿斯拉夫在接受8点自热报的访问时就说，土青团的立场依然没有变，华小、淡小等多元流学校必须要逐步废除。他还火力全开的质问沈志强，为什么要故意设下陷阱给土青团的团长旺阿莫法伊莎，并且政治化多元流学校的课题呢？他还宣称，土团党的总裁慕尤丁以前发表过支持母语学校要继续存在的言论时，那时候慕尤丁他还在乌统，而乌统当时候是想要争取华裔选票，所以慕尤丁呢，他当时候才会发表那样的言论。他说，慕尤丁在发表要支持母语教育这一番言论时，其实内心也是很挣扎的。Saya nak tanya kepada Timbalan Menteri sebab Timbalan Menteri pernah menyatakan bahawa sekolah vernacular perlu dimansuhkan. Ini sebenarnya bertentangan dengan semangat yang kononnya keluarga Malaysia.行动党国会议员沈志强在国会下议院翻起旧账，质问土团党青年团团长兼团结部副部长旺阿莫法伊莎。他曾经提出废除多元流学校的建议，那到底他的真实立场是什么呢？对此，旺阿莫法伊莎澄清说，他去年发表关于多元流学校的声明，仅只是以土团党青年团团长的身份所发出的，而他的真正用意是要强化马来文作为官方媒介语。Yang saya tekankan dalam pernyataan saya itu ialah berhubung dengan perlunya ada satu usaha yang kukuh untuk memastikan sekolah-sekolah vernacular mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang boleh menghubungkan perpaduan antara pelajar, guru dan masyarakat.尽管旺阿莫法伊莎在问答环节中金鸡灭火，并强调自己无意废除多元流学校，但是这一番话却遭到了土团党自家同志的打脸。土团党青年团宣传主任阿斯拉夫在接受8点自热报访问时表示，土团党的立场没有改变，依然是要逐步或分阶段的废除多元流学校，因为这会伤害大马一家的团结精神。他还讽刺地说，现在就连来马工作的外劳都能说的一口流利的马来文，那反观母语学校毕业生出生在马来西亚，生活在这个国家，却不能够说好国语。Tapi kita ada lagi orang kata ketidakfasihan dalam berbicara. Tapi ada orang yang datang daripada luar negara tiba-tiba boleh buat TikTok. Mak Saleh boleh bercakap fasih dalam bahasa kebangsaan kita. Bangsa lain, Bangladesh, Nepal pun boleh bercakap dengan lebih baik kan.除了抨击母语教育课纲偏离大马教育政策，妨碍了国语作为官方语言的地位，阿斯拉夫还隔空向挑起话题的沈志强开炮说，为什么故意设下陷阱给土青团团长旺阿莫法伊莎，还指责沈志强企图要把多元流学校的课题给政治化。Selaku anak muda saya dah penat sebab isu sekolah vernacular ini digunakan sebagai modal untuk menang undi bagi orang Cina ataupun orang India yang mana nak mempertahankan undi dalam kalangan orang India dan orang Cina, mereka akan bercakap tentang mempertahankan sekolah vernacular. Sebenarnya tak perlu bangkitkan pun kenapa, adakah tujuannya untuk nak track pendirian Wan Ahmad Faisal.
针对阿斯拉夫的一连串猛烈攻击，8点自日报也联系上了沈志强。他回应时强调，自己只是因为在国会辩论大马一家概念时，才会提出有关多元流学校的课题。但是土青团领袖却借此发表种族极端言论，这是非常不负责任而且荒谬的指控。我也可以说，我认识很多这个母语教育毕业生，讲的国语都讲得很好。反而有时候从这个 Sekolah Kebangsaan 毕业的，反而有问题哦。如果他真的是要把这个国语强大的话，那么我们可以讲怎样去加强国语教育，不用去说要废除掉或者是要关闭多元流的这个学校。既然土团党内部现在出现赞成和反对废除多元流学校的两种声音，沈志强也在访问中直接挑战团结部副部长旺阿莫法伊莎，要他摆正立场，到底是不是有意要废除多元流学校？那如果不是，就请他管好自己的手下，不要让这些人随意出来散播种族极端主义。我要挑战了，Wan Faizal 就是我国团结部的副部长，敢的踏出来批评土青团的这个极端的言论。因为第一，Wan Faizal 要证明说他在国会讲的东西不是说谎了，因为他在国会里面很清楚强调说他不是有意义要去关闭或者是消灭。第二，他应该要证明说他不是一个出尔反尔的一个副部长，不是在国会里边讲一套，在国会以外又在讲一套。第三，如果团结部的副部长也不敢出来拒绝批评这种种族极端主义的话，那么就代表说这个大马一家的概念是失败了。除了行动党国会议员沈志强，青年党 MUDA 的宣传主任在迪尔也抨击土团党的青年团宣传主任阿斯拉夫炒作母语源流学校的课题。他指出，土团党主席慕尤丁也曾经公开表示是支持母语学校继续存在。如果阿斯拉夫他只敢炮轰沈志强，却不敢抨击自己的老板慕尤丁支持母语学校继续存在的立场，那他就是个懦夫了。针对在迪尔的这一番嘲讽，阿斯拉夫在接受8点自日报的访问时就反驳说，慕尤丁他过去之所以会发表过承诺要捍卫母语学校的言论，是因为当时候他还是巫统的一份子呀。Pandangan Muhyiddin pada ketika itu adalah ketika Muhyiddin sendiri berada di blok bersama dengan UMNO. Yang UMNO pada ketika itu di zaman Najib yang masih dia ada struggle, sewaktu itu Muhyiddin adalah Menteri Pendidikan tak salahnya. Macam saya cakap, pendirian tu dikuasai selalunya yang paling premier adalah Perdana Menteri. Dalam pada UMNO ketika itu nak menjaga kepentingan undi ke atas kaum Cina. 阿斯拉夫表示，慕尤丁在捍卫母语教育的立场上，其实一直有所挣扎。只不过那时候巫统为了要赢得华裔选票，所以才会支持保留多元流学校。那当时慕尤丁身在巫统，别无选择，就只能够跟随首相纳吉的立场。